सब बुलीजा आउ एक नुआ गाँ को चौमुहाणी ये हूँ से चौमुहाणी ग्राम ग्रामर चलनी ए समस्त विषय आसत आम जाना चौमुहाणी जो डाक बंगला ये आम तालदंडा केनाल जो शाखा केनाल पारादीप ब्लॉक दे आसी स्थान तार मिलित रही महानदी शाखा सहित देखिपे आम चौमुहाणी सहित मिसी ये आम महानदी पूर्व काल आम कही रखुले जो वणिज करने को जाती से तो मेसीन चालित बोई तो न थाए इंजिन चालित से पाल टाणी यातायात करें कहीं आमर एपटे जो कुजंग अंचल कथा आम कहूचे से कुजंग अंचल पर्यंत आम साधारण जो चाषबास सब बंधु मैंने करें धान चाष हरिका से पोता डंगा जाऊ कहुए से बोईत मध्यम एमाने समस्त खाद्य शस्य नहीं यही बाट दे से जाती आम कुजंग अंचल सहित वाणिज्य कारबार थाए यही जल द्वारा यही नदी यही गोटे बाट देकर कार्य होता है। बंधु आम जानवा चाहूँ प्रकृत में चौमुहाणी नाम प्रथम आमर पारादीप पोर्ट जोटा यहाँ चौमुहाणी थिला ये सब आप देखिए ये सब गवर्नमेंट क्वार्टर फाटर सब अच्छी ये आईबी अच्छी जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे से आसिक आमर ये चौमुहाणी डाक बंगलार से राति जापन करते सहित सका जाकि डंगी थे बोट ना डंगी थी डंगी भटो डंगी थी डुब देते आमर हुकटोला ये परंपरा रही गोटे चौमुहाणी गोटे परंपरा जवाहरलाल नेहरू आसी रही देखो ये गोटे गवर्नमेंट आईबी अच्छी सहित गोटे पोस्ट ऑफिस अच्छी ये गोटे परंपरा अच्छी चौमुहाणी गोटे पोर्ट बोले परंपरा अच्छी आम जेजे को शुणी जेजे भी चाकरी करते से चौमुहाणी पोर्ट वाणिज्य कारबार तो प्रथम एठी होउतला ना किंतु आज डेट देखंतु आपन तो आछन देखुचंती ये ठीक केमती लोक सब रहउचंती गोटे कहया गले जदिया पारादीप रे पोर्ट आरंभ हेतिबो ये चौमुहाणी आरंभ जेजे दल चाकरी करथिला हम जे आसनथलु एटा देखथलु जयमय सब थिला जंगल थिला माने नर्दमा खाल सब थिला खंडक थिला जहाँ हूँ किसी बंधु मैंने आम पिंपल गाँ हेले आमर बालीडिया गाँ हेले एवं ता सहित सिंगटाली गाँ हेले यहाँ तो सिंगटाली जाऊँ कि गोटे पड़ा जाऊँ जो सिंगला गाँव आसी किसी लोक रही ये बास कलापर गोटे ये हाराहारी 300 लोक सरी 80टा घर ये परिवार अच्छा सिंगटाली एमती समस्या जल समस्या लगी रही बेले आलोकीकरण बहुत समस्या रही आपण ग्राम में सेमती किसी समस्या नहीं कि देखु मु कौन कहि जेहेतु आप आसी देखो ये किसी ना बुझिपारे आज डेट्रे ये क्या पचारती जेहेतु चौमुहाणी बोली ये समस्त भूली गले बुझिपारे ना रास्ता अच्छी ना घाट अच्छी ना पानी अच्छी ना लाइट अच्छी किसी भी सीटी ना लोक किसी मौलिक सुविधा ये मौलिक सुविधा ये तो ढलई रास्ता अच्छी जहाँ आम देखा मिलूँ ग्राम को लंबी जाइए किंतु शेष मुंडे आम जहाँ जाना पाऊँ शेष समय किसी रास्ता है ना जस्ट आम देखिए यही दीर्घ प्रीवियस इयर्स किसी रास्ता है आगुरी किसी नाला आज देखो माने आमर तो रास्ता है जना पड़े आमर ढलई रास्ता किसी करा जाइए तथापि आम जानवा चाहूँ बर्तमान आमर युवपीढ़ी मानकर माने चाकरी क्षेत्र में हो कौन केमती रोजगारक्षम हो पारि से विषय स्पेसिफिक नुहाड़ा पंचायत चौमुहाणी जोटा अच्छी यहाँ तो सिंगला गाँव जाऊँगी गोटे से पड़ा हिसाब से चौमुहाणी की जेहतु चौमुहाणी गोटे थिला गोटे पोर्ट से नाटा अच्छी जो लोग चौमुहाणी कहते आज देखिए नुहाड़ा पंचायत ये गाँटा हूँ अवहेलित गाँ ना ये चाकरी अच्छी ना लोक किसी मौलिक सुविधा अच्छी रास्ता अच्छी घाट अच्छी लाइट अच्छी किसी भी ना जंगल रहा जहाँ ये गाँ हूँ से ढलई रास्ता रास्ता अच्छी अच्छा हाँ से विषय कहे कि रास्तार प्रशस्तीकरण आवश्यकता अच्छी ग्राम ठीक अच्छे आज्ञा किंतु मौलिक सुविधा मध्य जल समस्या लगी रही प्रथम आ इलेक्ट्रिक सुविधा तो आलोकीकरण व्यवस्था देखो ये गोटे केत बड़ माने मूर्ति ये अच्छा प्रभु स्थापन होती देखिए कौ अवस्था प्रभु अच्छा देखो कौ अवस्था अच्छा हालोजिन लगी प्रभु आगे ना ये सब आम लगे किए लगे ना आम निजे लगे कौ अवस्था अच्छे मतलब कहले एत पंचायत एत गुड़ा कम आसूँ एत कम हो गोटे ठाकुर कम करने पंचायत पैसा ना नहीं से विषय पंचायत सहित कथा हाँ पड़ो आज्ञा आमको पंचायत स्तर में कथा आमको जना पड़ो कि बर्तमान आम ये जानवा चाहूँ आमर जो केनाल टी आसी आज्ञा छोट केनाल देकर आसी से केनाल टी सफा हो पार ये केनाल कौन है जो आम पा नापी आम मुसाड़िया पा नापी केनाल होता जेहतु सेपटे प्लांट नहीं गला मितल अधिग्रहण कला जगह
ସେଠି ଚାଷ କରିବାକୁ ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେଠି ପାଣି ଆଉ ଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ଅବରୋଧ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ କଣ ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯୋଉଟାକି ପାଣି ଫାଣି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅବରୋଧ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ କଣ। ଆମ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଜଣେଇଲେ ହୁଅନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଅତୀତ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆମେ କାହିଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ନୂଆଡ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୂଆଘର ଗୋଟେ ବାଲିଆ ସ୍ପେସିଫିକ ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହେତୁ ପାଇଲାଣି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ନୂଆହାଟରୁ ଜିତନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବାଲିରେ ଜିତନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଜିତନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନ ହେଉ ଯେହେତୁ ସେ ବାଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଏଠି ସେ ବାଲିଆକୁ ଲାଗିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଉମଣି ସେ ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗିକି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୂରତା ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ର 30 ମିଟର ହେବ ଦୂରତା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାଲିଆ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି କେତେ ଭୋଟ ହେଇପାରିବ ଭୋଟ 300 ଭୋଟ ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଜାଗ ନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଉମଣି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଚଉମଣିର ଇତିହାସ ଅଛି କ'ଣ ଇତିହାସ ଅଛି ଇତିହାସ ଜଙ୍ଗଲମୟ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପୋର୍ଟ ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଇଏ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପୋର୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଚଉମଣି ଠାରୁ ତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାକୁ ଆମ ସାଧା ପିଲାମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚଉମଣି ପାଇଁ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ନା ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛୁ ନା ଏଠି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ଆମେ କହିବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆହାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ପଡ଼ାଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ଚଉମଣି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି ସେ କଥା କିଏ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛି ଆମେ ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଇ ଜାଣିଛୁ ଏତିକି ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଭୋଟ ଦେଇ ନୋଟ ନେଇ ବି ଜାଣିଛୁ ନୋଟ ନା ପଡ଼ା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନି ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ନୋଟ ନେଲେ ଲୋକ କାହାକୁ ଅନେଇବେନି ଯେହେତୁ ଇଏ ଲୋକମାନେ ନୋଟ ନେଉଥିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଚଉମଣିଟା ମାନେ ନାଁଟା ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯିବାର ରହିଲାଣି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଚଉମଣି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏମିତି ବହୁତ ଗାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗାଁ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଅନେକ କିଛି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନୋଟ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଅବହେଳିତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ଆମର ଯେତିକି ହେଇପାରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲେ ହେବନି। ସୁରେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆମ ଦାଦା ଏ ଗାଁରେ ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଆମର ସବୁ ବିଧା ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇଲା ବେଳେ ନାଳ ପାଖରେ ଷଣ୍ଢା ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଏଇସବୁ କାମ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ରାଜନୀତି ପଲିଟିକାଲ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଘର ପାଇନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଉ କିଛି ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ଆଗରେ ଅଛି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ହାରାହାରି 30-40 ପିଲା ନୂଆ ମାନେ ଆମର ସିମ୍ପଲ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିକିରି ଆଉ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଭେଟି କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ এই ଗାଁର ଅନ୍ଧାରଟା ଯେହେତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବାଉଁଶ ଗଛ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଏରିଆଟା ଆପଣ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଅଛି ବୋଧେ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ତ କହିପାରିବାନି ଲଗେଇବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଗୋଚର ଜମି ଅଛି ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଚରାଚରି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଗୋଚର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ହଁ ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଉମଣି ଲାଗିଛି ଏଇ ବାଟଟି ହେଉଛି ଚଉମଣିର ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାଟେ ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇନି ଏବେ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣାଯାଉଛି ହବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣାଯାଉଛି ହଉ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗେଟ୍ ନାଇଁ କି ଏ ଗେଟ୍ ଦେଇକିରି ଆମର ସେପଟୁ ଯାଉଛି ଏଇପଟେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଚାଲେ ଏଇପଟେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆମେ କହିପାରିବା ଚଉମଣିର ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ। এই কেনাল উপর নির্ভর করছো ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କେନାଲ ସଫେଇକରଣ ଉପରେ କାହିଁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ହନ୍ତା ନାହିଁ କି
आमे समस्ते मिसिकिरी जदि आम कमिटी अच्छी गाँव कमिटी थी हाँ हाँ से मैंने करती तंकर हाँ जदिव भी से न करी तथापि आम पिला माने एठी चलप्रचल हे आज्ञा आम किसी परिश्रम लगे आमको हुए तो ये दल को आम जो चाहवा गोटे सफा करदे भल हाँ ओ बिल करी नहीं कि हाँ आज्ञा आज्ञा अच्छा हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बंधु आम लक्ष्य कलु आज्ञा ये सामने दुई दुईटी घर मिली आज्ञा इंदिरा आवास योजना बिजु पक्का घर योजना ग्रामीण किंतु ये जो घर मिली माँ सह कथा है माँ आपणकर ये घर मिली आपण कोठा घरे रोला बेले ये आमर ये बंधु मैंने माँ मैंने ये चाल घरे रोच आज्ञा ये केमती कौन चाल घर आम सरकार कहते चाल घर रखिए ना किए काटी दौरान आज्ञा नहीं आपण अप्लाई करछंदी एबे अप्लाई करछंदी अच्छा नहीं से माने नुआ करिसंदी घर नंबर तो अलग अछि ना आपनकर अच्छा अच्छा समस्त अलग रहिसंदी आसंतु मांग सह ए विषय कथा हेबा अच्छा मां आपनकर केते पिला कोन केमते कहनांती पिला पिली कोन छ पुओ रे दी जो अच्छा छ पुओ माने समस्त भलरे चलुचंदी समझा आ कोन करिया दुख कष्ट से चलिया कथा गोटे मरी गेला अच्छा आउ थ उठा थ पांचोटी सरपंच वार हमरा केते का पारा काम जाउते अच्छा कौन कहउचंदी से माने कौन कहउचंदी तो आसीबो काई अच्छा हो ताहले पिला माने आगे कौन से जो पुओ माने करूचंदी कौन चाकरी से पो दुकान रे से जो पोटी मरी गेला से दुकान रे बसी ता बदल से पो जाई मध्य पो बहुची अच्छा अच्छा बड़ पो सेमती जाई कोला निर्भर करूछंदी एक केनाल ऊपर काहे कि ना एठी मध्ये जल समस्या लागि रहिछि आज्ञा कोन करिबा ए विषय रे आसंतु मा मानक सह किछि आलोचना रखिबा केनाल रे हमर सब धुआ धोई बासन मजा ठो आरंभ करी गाधुआ ठो सब पानी भी दरकार बेले से पचा पानी भी रोसई होछि पानी हमर पानी भी नहीं रोसई कर खाउ पानी होछि नहीं ई माने ई पानी टी दूषित पानी आज्ञा एठे जीवाणु सब अछंदी ये पानी केमते नै खाउचंदी आपणक ग्राम ना होची कौन चौमुहाणी ये चौमुहाणी रे बा अछि हमर जलसेचन विभाग विभागर कार्यालय मध्ये अछि हमर जलसेचन विभाग नाही कि सेठी तो से माने सफा करिया सुनु नाहंती आपण कंप्लेन देइतिले यही नालू को सफा करिवे उठे सफा होला उठे रहिला ना हमरे मारिबो ना मारिबो जोटा पचार जंती एटा सत हमर इरिगेशन डिपार्टमेंट हां डिपार्टमेंट ओभरसर भी ताकर सब स्टाफ अछंती सब बंगला रे हम गले 8-10 स्त्री लोक नाही सुनिबे सफा करिवे अच्छा जो मासे 15 दिन भीतर जासे मा जानतु ना जदि शुणुचंदी से माने जानतु ना 10-15 जन मिसिकिरी आकुटिए सफा करंतु से रहिले भूतुंडी इति जाव सुना हां हां आमे ही चलुचे आम पिला माने चलुचंदी आमे टिके ठीक अछि आमे टिके चेष्टा कले ए कोन सफा हे परिबो नै कि काहे कि आमे चेष्टा करू नै ये कली जुगरे सत कहया गु गले सत कहले तो मला हेती समस्त गोटिए पुओ हेले बाप मा लगा पांचटा पुओ हेले बाप मा लगा समस्त गुण घर निज कर्म सारी के कर्म करिया गु गला तो देखे जा हबो समय पाइले तो जा करी इरिगेशन डिपार्टमेंट को यही विजुअल जरिया रे आमे अनुरोध करूछु से माने टिके सहयोग करंतु ना आसी सफाई कार्यक्रम रे सहयोग करंतु जदी हुए तो आम लोक माने किछि शामिल होई करी आकु टिके सफा करले भलो होंता बोले आमे आशा रखुछु ऐसा ग्रुप अछु समान को सहयोग करले समस्त मिसी करी सफा करंतु हां आगे समस्त एका हां हमर रामचंद्र ठाकुर हमर एटा सत ना ना कॉलेज रे मोबाइल रो संपर्क कथा कोन जोड़ा है जी आगे मोबाइल हे पिला पिला को नष्ट कर देला सब दिन हे सब खराब हेले पिला छोट पिला तो बड़ मनीष बुढ़ा अधा बयस आ त मु कहिबी कोन खराब लागु हम निज स्थान होती सिंगीटाली हम सिंगीटाली मो ससुर उठी रे से घर घर से पटरे अच्छा पटरे हमर भी अछि ये पटरे जगह से पटरे भी जगह त माने चौमाणी रे जो माने प्राय तो 80% बसवास करूछंदी से माने सब ए पाख आख ग्राम रो आसी रहिछंदी
ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ହଁ ଜର୍ସି ଗାଈ ରଖିଛି 3ଟା ଧଣୁଆ ଗାଈ 3ଟା ବାଛୁରୀ 6ଟା ଗାଈ ଗାଈର ଗୋବର ସବୁ ବାରିରେ ଜମା ହଉଛି ଗୋବର ତାରୁଛି ଘଷି ଜଳା ହେଇକି ଧୁଆ ଦିଆ ହଉଛି ରୋଷେଇ ହଉଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିରେ ପଡୁଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆଉ କଣ କହିବି ଗୋବର ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁଛି ନାଇଁ କି କିଛି ହଉଛି ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲାଣି ମା ଦେଖାଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗୋବର ଘଷିରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଗୋବର ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେହି ଗରିବ ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବର ମୁଁ ଏଠା ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ନାଇଁ ଗୋବର ନୁହେଁ ନାଇଁ ଗୋବର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଘଷି ଜାଳେଣି ଘଷି ଘଷି କାଇଁ ଦେବିନି ଦେବନି ସେ ଆସିଲେ ମାଗିଲେ ଯଦି ଦେବି ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ କଣ ଆପଣ ନେଇକି ଦେବେ ସେମାନେ ଆସିକି ମାଗିଲେ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି ମୋ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ କେହି ରଖିଦେଲେନି ମୋ ପୁଅ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପୁଅକୁ ରଖିଦେଲେନି ମାନେ ମାନେ ଚାକିରି ମୋ ଜମି ଯାଇଛି ଚାକିରି କିଏ ରଖେଇ କୋଉଠି କୋଉଠି ଜମିଗଲା କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଏସ୍ଆର ସମୟରେ ନାଇଁ କି ଏବେ ସେ ଏଏମଏନଏସ୍ ଯୋଉ ଆର୍ସଲ ମିତ୍ତଲ କଣ କହିଲେ ରଖିଦବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଚପଲ 5 ହଳ ହଉ ମା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ କହିବା କଥା ମୋ ପୁଅ ମାଟି ହାଣିକିରି ଜମା କରିବ ନାଇଁ କମ୍ପାନୀ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସେଇ ହିସାବରେ ଡିଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପଢିଛନ୍ତି ପିଲା ଆମର ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଯାହା ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଁ ମିଛ କହିଲ ଆସିଛେ ଚୌମୁହାଣୀର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ କେନାଲ ଯାଇଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ କେନାଲର ତ ଦୁରୁପଯୋଗ କେମିତି ହେଇଛି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କଥା ହେବା ରାତିରେ ଯାହା ବେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଘରେ ତ ରହିବେନି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖେଳାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ହବ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କିଛି ଅଛି ମଧ୍ୟ ଲାଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଏ ଗାଁ ସାରା ଆଲୋ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ହନୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହନୁ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଛି ନା ଲାଡେ ଏ ଗାଁ ସାରା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଏଇ ଚୌମାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ସେମିତି କିଛି ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ବହୁତ ତ ଅଛି ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଗା ପାଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ହଁ ଜାଗା ନ ପାଇଥିଲେ ଘର ପର ମିଳିନଥିବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନେ ବଜାରରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏଇ କେନାଲ ପଟେ ରାସ୍ତା ହେଇନି ଯୋଉ ପଟେରେ ସେଇପଟେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି